گلگت بلتستان میں 8 بجے شروع ہونے والی پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اس وقت جی بی اے میں کیا صورتحال ہے، الیکشنز کہاں تک پہنچے ہیں، جی بی اے 7 میں کیا صورتحال ہے بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز کے نمائندے نثار عباس، جبکہ جی بی اے 1 سے ہمارے ساتھ ہیں سعادت علی مجاہد۔ نثار، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے، کہاں تک پہنچے ہے پولنگ کا عمل، کتنی بڑی تعداد میں ابھی بھی ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں؟ جی بی اے 7 میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے ووٹرز گھروں سے نکلے ہیں، پولنگ سٹیشنز میں موجود ہیں، اور خاص طور پر جو سینئر سٹیزنز ہیں، خواتین اور مرد، وہ بھی بڑی تعداد میں جو پولنگ سٹیشنز پر اب تک جو مقامی یہاں پہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کے مطابق تقریباً 60% جو ٹوٹل ووٹر ہیں وہ پولنگ سٹیشن میں آ چکے ہیں، لیکن 30 سے 40% جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہو چکا ہے۔ اوورآل ماحول بہت اچھا ہے، انتہائی خوشگوار ماحول ہے، کہیں سے بھی کسی قسم کی بدامنی، کسی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، اور ہر پولیس اسٹیشن میں اس وقت اسکردو شہر کے جتنے بھی ہائیلی سینسٹیو جو ہمارے پولیس اسٹیشنز ہیں ان میں پنجاب پولیس، گلگت بلتستان پولیس اور جی بی اسکاؤٹس کے لوگ بھی تعینات ہیں۔ جی نثار، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سعادت علی مجاہد کی جانب آئیں گے۔ سعادت علی، بتائیے گا، جس طرح نثار عباس نے بتایا کہ 30 سے 40% ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں، تو جو جی بی اے 1 ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے، ٹرن آؤٹ کیسا ہے، اور مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس سعادت علی؟ جی میں یہ وضاحت کروں کہ جی بی 1 میں اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم موجود تھے، اب جی بی اے 2 میں آئے ہیں۔ یہاں ایک زنانہ پولنگ ہے، 744 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ یہ 12 بجے تک یہاں ووٹرز کا رش نہیں تھا، لیکن ابھی اچانک رش بڑھ گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے خواتین بڑی تعداد میں لائن میں قطار میں کھڑی ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ جو مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار ہیں ان کے پولنگ ایجنٹس بھی پوری طرح متحرک نظر آتے ہیں، اور بڑی تعداد میں جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی اس الیکشن میں بھرپور، ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ پوری طرح فعال ہیں۔ یہاں پر جو تعداد ہے ووٹرز کی، خاص طور پہ اس خواتین کے اس پولنگ اسٹیشن کی، یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 5 ہے جی بی اے 2 کا، تو یہاں پر بڑا رش بڑھتا جا رہا ہے، اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ یہ پولنگ کی شرح جو ہے شام تک بہت بہتر رہے گی، اور بڑی تعداد میں خواتین نکل کر یہاں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئیں گی، اور یہاں پر بالکل کسی قسم کا ایسا ماحول نہیں ہے جس سے کوئی جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو، اور بڑا پرامن طریقے سے اور نظم و ضبط کے ساتھ خواتین اپنا ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، سعادت علی مجاہد میں بتا رہے تھے کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر خواتین ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہی ہیں، اور شام تک توقع ہے کہ زیادہ تعداد یہ بڑھ بھی جائے گی۔ بہت شکریہ سعادت علی مجاہد اور نثار عباس، آپ دونوں کا اپنے صورتحال سے آگاہ کیا۔ گلگت بلتستان کے عام انتخابات میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد گلگت اور بلتستان ڈویژنز میں ووٹرز کا رش، جبکہ دیامل کے کچھ پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ سست روی کا شکار ہے۔ مرد ووٹرز کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی بڑی تعداد پولنگ سٹیشنز کا رخ کر رہی ہے۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ گلگت بلتستان کی 24 نشستوں پر عام انتخابات کے لیے میدان سج گیا، ووٹرز پہنچ گئے، قطاریں لگ گئیں۔ پولنگ کا آغاز صبح 8 بجے ہوا۔ مقررہ وقت شروع ہونے سے پہلے ہی ووٹرز پولنگ اسٹیشن پر پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، گلگت ڈویژن اور بلتستان ڈویژن میں ووٹرز کا رش بھی بڑھتا جا رہا ہے، تاہم دیامر استور کے کچھ حلقوں میں ووٹنگ سست روی کا شکار ہے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز نے گلگت کے مختلف پولنگ اسٹیشنوں کا دورہ کیا اور ووٹنگ کا جائزہ لیا۔ مرد و خواتین اور بزرگ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کر رہے ہیں۔ 2 لائنوں میں لے جا کے ہر 10 میں اتنی لمبی وہ ٹائم لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا تیزی میں اس کام کو چلائے کیونکہ ہمیں تکلیف نہ ہو، گرمی کا موسم ہے۔ میری آپ سے بس یہی درخواست ہے کہ آپ نے اپنا جو ووٹ ہے وہ استور کی تعمیر اور ترقی کے لیے کاسٹ کرنا ہے، اور آپ نے پرامن رہنا ہے۔ ووٹ ہمارا جو ہے وہ ایک قومی امانت ہے، ہم اسے کاسٹ کریں گے۔ یہاں پہ ماحول پرامن ہونا چاہیے، ہر ایک چیز یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے پرامن طریقے سے ہونی چاہیے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ صحیح طریقے سے آج کا یہ دن گزر جائے گا۔ یہاں پہ انشاءاللہ پرامن طریقے سے ووٹنگ ہوگی۔
होगी वो। इस करदू में GBA 10 के पोलिंग स्टेशन तलूकी पर दो जमातों के हामियों में तकरार के बाद कशीदगी पैदा हो गई। उधर GBA 2 गिलगित में सर सैयद पब्लिक स्कूल कशरोड के मेल पोलिंग स्टेशन में दो जमातों के हामियों के दरमियान तल्ख कलामी के बाद मामूली झगड़ा हुआ। दूर दराज हलकों में दुश्वार गुजार रास्तों और डोली में सवार होकर वोटर्स पोलिंग स्टेशन पहुँच रहे हैं। इलेक्शन है और हम अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हक राय दही तो बदकिस्मती से हम पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं, फिर भी हमारे हालात आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कोई पुल नहीं है, यहाँ से रोज़ाना के बेस पे बहुत सारे स्टूडेंट गुजरती है, लेडीज़ गुजरती है, उसके बावजूद एक उम्मीद लेकर आज फिर हम जा रहे हैं। मकामी पुलिस GB स्काउट्स और पंजाब पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रही है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लिए होने वाले इंतखाबात में मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवार, नून लीग 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10-10 जबकि JUI फे के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। MWM 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं, जबकि 266 आज़ाद उम्मीदवार भी मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 24 नशिस्तों पर आम इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं और पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे GBA 20 से राजा इम्तियाज से, GBA 15 से अब्दुल सत्तार से और GBA 13 से आकिब अरशद, GBA 23 से फिदा हुसैन और GBA 11 से इकबाल हुसैन से। इस वक्त मैं गाकू GBA 20 गजर हल्का 2 के पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पोलिंग का अमल पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर और अंदर पंजाब पुलिस सरकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। जिला भर में इंतखाबात पुरअमन तरीके से जारी है। देख सकते हैं इस वक्त जो है वोटिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। मैं इस वक्त GBA 15 दियामर 1 के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पोलिंग स्टेशन के अंदर बहुत ज्यादा रश है, लोग बाहर निकले हैं, बूढ़े, औरतें और जो जवान हैं वो अपने कैंडिडेट्स को वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकल चुके हैं। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, वोटर्स भी पुरजोश नजर आ रहे हैं और इंतहाई अच्छा टर्न आउट देखने को मिल रहा है। जी, आज है 7 जून, आवाम ने आज अपना फैसला सुनाना है कि वो किसको नुमाइंदा बनाती है अपना 5 सालों के लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का एक अस्तौल के अंदर। अगर हम आपको बताते चले कि मैं जिस स्टेशन में मौजूद हूँ वहाँ पे इस वक्त वोटर की जो तादाद है वो ज़्यादा इस वक्त आपको नजर आ रही है। बहुत सारे लोग आज वोट कास्ट करने मौजूद हैं। जी, इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान 23 गांछे 2 में जिली हेडक्वार्टर खपलू में खवातीन पुलिस स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारी खवातीन जो है पहुँच गई हैं अपना हक दही इस्तेमाल करने के लिए। दही इस्तेमाल करेंगी चूँकि आज जो है सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और ये जो अमल इलेक्शन कमीशन के आर्डर के मुताबिक जो है शाम 5 बजे तक ये जारी रहेगा। हम जो है ना बहुत पुरुम्मीद है कि इस दफ़ा जो आने वाले इलेक्शन में जो भी जिम्मेदारान या जिनको हम वोट करेंगे वो हमारी गांछे की जो इश्यूज़ है उनको ज़रूर सॉल्व करेंगे, ख़ासतौर पर ख़वातीन की जो इश्यूज़ है उनके ऊपर वर्कआउट करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ GBA 11 हल्का नंबर 5 खरमंग में। आप मेरे अकब में देख रहे हैं इस वक्त खवातीन मर्द वोटों की काफ़ी तादाद घरों से बाहर आई है, हक राय दही का आज इस्तेमाल करेंगे। लंबी कतारें इस वक्त लग चुकी है और ये जो सिलसिला है ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आज के इस हक राय दही के सुबह के अंदाजे से ऐसा लगता है कि आज वोटर्स अपने घरों से बाहर निकले हैं और शाम तक जो है वोट है वो काफ़ी हद तक पड़ने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 24 नशिस्तों पर होने वाले आम इंतखाबात में शहरी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशंस पर आए मर्द और ख़वातीन वोटर्स के क्या तासुरात हैं, ये देखिए। 2 लाइनों में ले जाके हर 10 में इतनी लंबी वो टाइम लगाने की क्या जरूरत है। जरा तेजी में इस काम को चलाएं क्योंकि हमें तकलीफ ना हो, गर्मी का मौसम है। मेरी आपसे बस यही दरख्वास्त है कि आपने अपना जो वोट है वो अस्तौर की तामीर और तरक्की के लिए कास्ट करना है और आपने पुरअमन रहना है। वोट हमारा जो है वो एक कौमी अमानत है, हम उसे कास्ट करेंगे। यहाँ पे माहौल पुरअमन होना चाहिए, हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पुरअमन तरीके से होनी चाहिए। कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह सही तरीके से आज का ये दिन गुजर जाएगा। यहाँ पे इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से वोटिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने गिलगित के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया और वोटिंग का जायजा लिया। जियो न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पोलिंग वक्त पर शुरू हुई और लोग जोशो खरोश से वोट कास्ट कर रहे हैं।
मैं ये 2-3 पोलिंग स्टेशनों को चेक किया है और अपने ठीक टाइम पर पोलिंग शुरू हुआ है और बड़ा लोग जोश व खरोश से अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अस्तोर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग सुस्त रवी का शिकार है। गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल ईदगाह में फीमेल पोलिंग स्टेशन पर शदीद बेनज़मी देखी गई है। ख़वातीन वोटर्स की तादाद ज़्यादा होने के बायस इंतज़ामी मामलात में दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे रफ़ीउल्लाह आफरीदी से। गिलगित-बल्तिस्तान असम्बली के लिए होने वाले इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ मॉडल कॉलेज स्कूल है, यहाँ पोलिंग स्टेशन है। यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से एक जो खातून सिक्योरिटी एहलकार को तैनात किया गया है, जिसकी वजह से ख़वातीन को इंतहाई परेशानी और मुश्किलात का सामना है। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने आई हूँ। मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, रश बहुत ज़्यादा है देख के, और यहाँ पोलिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा रश है। दीगर इलाकों में इंतहाई पुरअमन तरीके से पुरअमन माहौल में इस वक्त इंतखाबी अमल जारी है। तो इस मरतबा गर्मियों में ये इलेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से टर्न आउट ज़्यादा होने का इम्कान है।